Hello guys, welcome to my vlog ulit guys. Sige, magtulatag sa kurag yapon guys. Magkuan pa ko magkuan guys, baka natin mag-download pa kung uban na game. Man ko ka-download sa mo. Okay guys, tula na ta. Hala, pagtitoyok, sige matuta. Hala. Sige. Chat lang guys ha. Okay, let's go guys. Let's go right here. Let's go right here. Okay, alright. Biyaan ka na ako. Bala ka dira. Bala ka sumusaw. Okay guys. La. Abay na kung mabangga ko. Di man di ay. Thank you Lord. Thank you Lord. Di man di ko mabangga Lord. Sige masorry ta ka rin. Mado tayo to guys. Sa katong atoan katong na ko natiwas kinaulit ko sa video. Dito na ko gi-end akong video. Sige magbalik ta. Ligsan oy. Gahi ito ha. Ito. Itong dito na ko gi-end akong video guys. Naghimo magid ko part 2 ato guys. Wala lang na ako giingan sa inyo. Maghimo kung part 2 oy. Ako dili maghimo sus. Diyos ko. Yun sa mga natira. Sayang kayo yung lagi designan. Sige. Lagi pa ito. Naagyo po yung kwarto na ito guys. Dare. Nagyapon. Lo, kasosyal ba ni? Unsa ni kasosyal? Lam agi pa man siyang tubig guys. Hala, tuyok-tuyok gyap mong bed. Just ko tuyok-tuyok gyap mong bed. Sleep pala. Tuyok-tuyok gyap mong bed guys. Sige siya tuyok-tuyok. Sige mo. Munaog ko. Sige, manaog ko. Ay, manaog ko. Let's go, guys. Okay. Manaog ta. Oh. Abi, sana ko unsa katsada, guys. Oh, abi na ko unsa katsada. Dili, hindi tsada, just ko. Okay, hatok motor. Ana dito, guys, no? Okay, naadari. Ito raw. Okay guys, let's ride it. Asa man ta padulong ani guys? Oy ngano man gisunod ko sa dalan. Guys, sa feeling ninyo guys, ako padulong guys. Like and comment and share. I like and comment and share. I'm sorry, Dari. What is this? Saan ni glass? Hala, sorry. Hala. Patay. Hala. Patay, lubong. Hala. Sus, Diyos ko guys. Sige, mag-order kog motor.
Sige. Hala, way motor. Ay. Okay, dari na ko i-end akong video kay naulit ko guys. Oh. Naulit ko kay wala sila baligyag motor. Oh, wala sila baligyag motor. So dari na ko i-end akong video. I hope you guys enjoy this video. Make sure to like and subscribe. And see you all on my next video. Bye guys.